ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱥᱩᱢᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮᱧ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱞᱚᱧᱪ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ आदिवासी गाताक रनिज बांग्ला नाटक रे दाव हामेटिज मिद गोंके सलाक बो रपड़ा नोडे मिटांग गोंके सलाक बो ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱱᱟᱴᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱢᱯᱟᱫᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সাহিত্যিক গবেষক আর নोडे ᱫᱚ তাহলে नवा दो एडभार्टाइजिंग पश्चिम बंग सरकार पाहटा खन संस्कृति दफ्तर खन प्राय मिद चांदो गान हुई कना ओना परे आले एप्लीकेशन ले एम लेत ताहेना और ओंडे दो प्राय आदि जास्ती को ताहे कना तार मध्य सिलेक्ट कना को 38 जन ओना 38 जन दो ट्रेनिंग ले नामे 15 जुलाई खन तेन 29 जुलाई तीन दो शेष दिन नाटक हो अभिनय हुईना तेन नितो दो किछु खन परे खान गया मंत्री अरूप विश्वास राष्ट्रमंत्री पश्चिम बंग सरकार पश्चिम बंग नाट्य अकादेमी मैं सभापति उन्नी उपस्थित और उपस्थित इंद्रनील सेन राष्ट्रमंत्री पश्चिम बंग सरकार पाहटा को इन बादे और किछु विशिष्ट व्यक्ति को शेष मुचाद मुचाद दिन मैं प्राइज वितरण माने ट्रेनिंग तो खूब आदि नपाय हुई कना अब लहा अब आदिवासी नाट्य अकादेमी खन जे माने जे 3 दिन 2 दिन दिया जे माने कर्मसूची बो नाम लेता है ओना खना दो आदि जास्ती दिन हुई कना ओना दो संपूर्ण विषयटा नाटक एवं यात्रा जे तिना पार्थक्य मेना एवं सिनेमा बा सीरियल संग तिना पार्थक्य मेना यात्रा संग ओना दो संपूर्ण भावे को माने शिखा के लिया जार फले समयटा काटी बेसी दिन लगायन ताले जार फले संपूर्ण विषयटा नले दो बाड़ाय हुई कना नाटक तो प्राय जो माध्यमिक एम प्राय 90-92 साल लिए तहन खान नाटक संग युक्त में तो प्राथमिक स्तर बांगला नाटक संग युक्त स्कूल जीवन कलेज जीवन यूनिवर्सिटी जीवन बांगलाते नाटक करा परवर्ती पर्याये अब आदिवासी भाषाते जिसको कोटा भाषाते नाटक एतब प्राय 2010-12 साल खन सानतार नाटक और विभिन्न माने माध्यम संग जोगाजोग मेना तालिया ताले आबिन दो माने ओना कोडा नाटक को करा तारपरे सानतार नाटक को बांगला नाटक हां बांगला नाटक माने आबिन दो आबिन दो मोटा युक्त मेना लिया आरकी ताले ओना जतो नाटक रे चेलका दिन अनुभव दिया चेलका आबिना नाटक बोलते आलिए जखन माने नाटक लिंग माने अभिनय तहन पहले तो इंटरेस्ट तो बांगता है कटी अवस्था तो माध्यमिक जखन पढ़ा जैक मिट्टे करा स्कूल जीवन में कराए परे जो उच्च माध्यमिक पास किया जब कलेज को भर्तीना समय कलेज को नाटक प्रतियोगिता नाटक को माने विभिन्न क्लास बाय क्लास खूब रिस्क बांगला नाटक रिस्क एमन होना जो यूनिवर्सिटी पास किया परे अब आदिवासी जगत मिट्टन नाटक माने
মানে উদ্দেশ্য তাহে দরকার এবং নাটক যাতে লাহাদি মা ওনা খাतिर আদিবাসী নাটক যাতে অল হুᱭᱩᱜ মা আর ওনা খাतिर আলে কটা অঙ্ক নাটক বাং থাকে বিদ্যালয় কটা নাটক নিয়ে বলতে এবং অভিনয় হাতে করে এবং পরেতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন আদিবাসী নাটক প্রতিযোগিতা এথব কে তখন আলে কটা থেকে প্রথমত নাটক বলে মানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কে এবং ভিডিও বলে দাঁড়িয়ে এখানে ঠিকই তবে তাহলে মানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ লাহান পরবর্তী পর্যায়ে আবো পশ্চিমবঙ্গ মানে যেমন কলকাতার আকাশবাণী মেনা পশ্চিম ভারত সরকার পাটা খন দাও মানে কর্মখালী ওডক লেন ওনা সময় মানে ফর্ম পূরণ প্রায় 10 বছর পরে নিয়োগ নাম করে আকাশবাণী তারপরে আবো আকাশবাণী যেহেতু সান্তালি ডিপার্টমেন্ট সান্তালি ভাষাতে রল আবো খবর পড়া আর সেরেন তো লিঙ্ক করা ইদি এবং ভবিষ্যতে আরও যাতে আবো মানে আদিবাসী নাটক সেরেন কবিতা পাঠ ওনা ko যাতে লাহাদি মা ওনা খাतिर তে খুব উদ্যোগ মেনা এবং আদি হড়া সাপোর্ট ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ এবং আবো সান্তাল সমাজ আদিবাসী সমাজ লাহাদি লাगित থেকে আবো নাটক একাডেমি হতে তৈরি কানা সানাম কো ইদি কাতে গে নোয়া আবো পরবর্তী পর্যায়ে নাটক একাডেমি মানে কর্মসূচি মেনা হিজুগ কানা 9 আগস্ট 2024 নোয়া ᱫᱚ বর্ধমান ᱨᱮᱭᱟᱜ দুর্গাপুর কাছাকাছি জায়গা রে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ মানে আবো আদিবাসী সম্প্রদায় নাটক কবিতা সেরেন যত বন মানে করা দাঁড়িয়ে ওনা স্টেজ চিতান রে এবং বিশ্ব আদিবাসী দিবস বন মানাও বাতরা দাঁড়িয়ে ওনাকে মানে সানাম কোঠেন নেহর তাহেন কান কান নাটক কবিতা Atau muncul nih, memang ayam sarah kata muncul. Aling terus kena ay ada sarah আর নলে গিটা আর আমি না লাস্ট সাবজেক্ট তবে আচ্ছা Lei kira itu na to. Lei kira itu. ঠিক আছে মা তাহলে পরে দিন দেখাই হ্যাঁ নিতো কো লগন কেন? ঠিক আছে মা তো জোহার কে বেটো ঠিক আছে ওনে চলো Apa?